Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Malipayong puting Pasko. Sir puti-putita, 2 minutes lang, instant puti na. Sir instant bango, Sir instant puti. Based on internal technical tests and cotton after one wash. Results may vary. Sir puti-putita, pang pamilya na ako. Surf. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Playtime. Garantisadong fast withdrawal in 10 minutes at may big time cashback ka pa. Game responsibly. Promo duration is from December 31, 2024. Promo permit GLDD number 2024-0758, 2024-1646, 2024-0757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang RightMed Cold Rub with camphor, eucalyptus, oil menthol ug approve pa kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang RightMed Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ikaw og muscle X. Dili pa pilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diritso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa RightMed Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang RightMed Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is a generic name of RightMed Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-idol, nagka-revelation ko, bago lang, na-realize na ko nga marupok man di ay ko nga pagkatao. Actually, murag halos kitang tanan marupok. Suma sa DOST Food and Nutrition Research Institute, 97% sa mga Pinoy adults kuwang sa calcium. Kung kuwang sa calcium, posibleng mo gabok ang bukog o manggahi mga lutahan. Maong kinahanglan sakto ang imong calcium kada adlaw. Pangutana sa imong doktor kabahin sa Calcium-Aid. Dunay bone and flexi boosters gawa sa sakto nga kombinasyon sa mga nutrients sama sa calcium, vitamin D3, magnesium, zinc ug manganese tabang para sa healthy nga kabukugan ug lutahan sa kada edad inubanan sa saktong diet ug exercise. Mao mga ka-idol, mag-Calcium-Aid ginama para mas kusgan nga ikaw versus non-use with proper diet and exercise. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calcium-Aid, isang bone and joint supplement mula sa Unilab. If symptoms persist, consult your doctor. Today's what is spaghetti. Kay pressure friendly, bulsa nimo kay happy. Today's what is spaghetti. Today's what is spaghetti. Sa tamis lami og namnam, winner ang quality. Today's what is spaghetti. Sa today's spaghetti, taog yun ang family. Today's what is spaghetti. Today's what is spaghetti. Today's what is spaghetti. Sa tanan nga handaan, angay na naay Today's Why Spaghetti, kay lami na, barato pa. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.